second day na ng pamilya natin dito sa Queenstown ngayon. So, maganda yung accommodation natin. Nakatulog ng lahat. Medyo malamig-lamig lang. Pero okay lang. So, today, mag-breakfast kami. And look at the view. Stunning. In Jesus' name we pray. Amen. Nag-cooperate man si Rina. Bahaw lang yapon guys. Bahaw lang. Oh, you want egg? Okay. Dito lang tayo kakain kasi doon kasi sa may kabilang mesa sa dining room is medyo malamig. Dito yung fireplace. Dito yung kainan. Good morning, Be. Good morning. Good morning! Good morning. Kamusta ang mga tulog? Malamig. Go, Didi. Tatapos lang mag-breakfast. So we're in the next activity. Kusog kayo ta maglagaw, pero hindi ta kabakal tubig. All set na bang balay? Gibiyaan nyo ba nga open? Sige, dito na ta. Ta. Ano ang activity ta? Uli na ta? Uli na ta, ready to go home na. Let's go. Approve. Good. Hello guys. Hi, are you ready for the new day? Sissy. Hello. Wow. Just wow? Recommended. Wow. Ano, Pons? Na-board ka? Na-board ka sa view? Ha? Boring ang view, no? Mabasa kasi. Oh, you like it here? Insert Huh? daddy. Insert daddy? Insert daddy. Pwede na. Yeah, pwede na. Oh, iba talaga. Budlay na ganyan inyo. Buggo po ng ano nyo. Mga standard. Lel, okay na? Okay na lang. Good. Okay guys, so dari anay kami sa lake. While waiting ang mag-lunch sa gondola. Kay may reservation kami pero hindi pa time. So, Chill-chill enjoy muna. na ng city. Yeah, nice. Che, nice. Vlog. Vlog. Istorya na kung ano da. Ano yung bag ko? Bisa ano Ano na hindi gahang ko. Siluli. Gahang ka. Hello! So guys, second time ko na dito pero yung lugar ay maganda pa rin talaga. Number 1. Grabe. Wow. Oh, birada eh. Plus tarit mayo ah. Titi ah. Unsa na? Lipstick lagi ka. Trawe tubig ci be? Trawe be? Ti ano mayad man? Alat? Alat to? Alat daw ang lake ci? Kung alat na itina sa mga bibi. Ito lugar makaligo. Ano masay mo te? Saan? Ha? Speechless gyapon? Hindi ta ka vlog sige, wala ka na speech. Ano? Oh no. Oh no, fly. Kiss mami si be. Kiss mami be. Kiss ki mom. Kiss mami keep daddy me kiss. Dalo. Ako pa sina daw. I-enjoy nyo lang ha. I-enjoy nyo lang ang mga moments.
Enjoy. ang view. Guys, na-amaze sila sa cemetery diri guys. Kay patindog. Natindog gid man, patindog. Patindog. Ari na gali ang tubig ko. Si sister, Inom ka, Pons. Tumainom man ko ay. More. Wow, hawgid ba? Wow. Refreshing. Strong oh. Namit. Daw ano ah. Kabalo ka mo nga gabalik-balik lang na siya, mga sayang, hindi na refill balik-balik lang. Sige. Guys, wala naging kami biskan pang merinda, tubig-tubig na lang. Gawas na namin guys, kaya may kwarta. May entrance. May pang entrance. May kwarta. Let's go. Saka na lang namin dito guys, so kag maga padus-dos padalom ah. Guys, mag skyline. Saka daw kami dito sa babaw kay malumpat yan kami sa isa. Lah, ma'am Chico nagdagandagan gid. Sabi niya mabiyaan gid ang logo ayo. Lolo. Bago na nga. Bago nga na nga yung pormahan ng mga ano. White masulod na kay white kamat kwarta. Sino mauna? Unahin nyo ah. Sundan ko ah. Unahin ah. Sige muna. Unahin ah. Sige, Unahin ah. Sige. Sunod lang. Skip, ano naman? Sunod. Pons. Sunod. Hala. Ay, wala na record. Pwede taliwaton? Wala na record. The best view is Dre naka-sit down. Di na nami. Dre. Kaya ang likod ba Tayo na naka-side. Basi ma... Masyadong maingay. Okay. Tanda lang. Tapos taas. Okay. Oh, wow. Bukon ko ning mga salamin. Gusto niya? sige daw, pero kabayan. Bukon ko ning salamin. So easy. Picture si Pons kay. Picture my ears. Perti tatong gagaw di sa sulod ah. Dito ka mo sa gawas, be. Dito mo sa gawas. Perti ka mo gahod di sa sulod. Dito si Pons. Wow, so beautiful. Oh, wow. Video din. Uy, excavator si oh. Where? Excavator oh. Ay, bot na lang. Ha? Naggundula man eh. Excavator oh. Naggundula man eh. Ready? 1, 2, 3. Sige, kayo lapit na sa atap. Eh, hindi niya magtapak yung brake ha. Din break out. Okay. Okay, wala ka. Dala, lulik. Sulod mga bulsa sa lulik ni. Ay, wait lang. Matuwal. Hindi ah. Andre be, smile Andre. Wow, baw. Kanina Mag-time ka ma-appreciate. Kagabot sa tour guide. Ah. Okay, makalahot. Ay, pan. Dabayad ta mo. Mayari na Oh. My God. Who wants to jump? Tumong damo, naging kami sang bad review nga mahatag sa tour Ah, guide. i-review nyo lang ah. Hilingan dati sa lalo natin.
Ara, pag doon. Uy! Ano yun, oh? Mel, Lods Lil. Ano? Ayun, arite oh. Gusto mo i-try? Pili na I-try natin. Ano? Loads. Lugi. Tarta. Mm. Oh. Wow! Mabalik pa ay. Let's go na see. Sa right, anay, right. Ha? Dito? Mangkutawe? Mangkutalaw. Paraglide. Del. Mayo gini nga manong bantay si Kalilin. Sundan niya gid. You can see? Wow. May manigana man? May gana? Sans mangkuta sans kung pwede. Kay gwapo. Gwapo sans? Ah, hindi siya. Wala siya panapak. Pag wala ka panapak, negative eh. Hari mo. Hindi kasi ni. Ito namin ito na ni. Ibalik. See guys, baby octopus. Sarap. Thank you. Kagatek be? Kagat be? Imo pang be? What you eating, Sisi? Wow, yummy. How about the mommy? What you eating? Yummy soup. Say, Yes, Dad. sakpas kuya. Say, sakpa pamilya mo, te. Pasta. May rice ikaw. Pasta. Te, te, sakpa pamilya mo. Sans? Ako pa lang may first batch. Ha? First pa lang. First batch pa lang na. Kauna, itong wifi na ito, natilawan, te. Pwede lang ibigbitan na sa kalas. Tidal ato? Ha? Kuhaan na kagibilin plato mo. Namit dito nanti. Hari ito. Hari. Ano siya, no, hindi na siya giluto sa dapat. Lamig abi. Kung gusto mo nga may lemon. Tasting eh. Daway ko mo gipakaon sa inyo ba? Magsang na lang. Ha? Ano? Araw pa atanan. Pili ko atanan ng octopus. Best food with the best food. Sarap te? Sarap. Lil. Yummy. Eh, pang 7th time mo na? 7th time mo na nga balik? Ha? Ay, kadwa pa nga. 7 times na. Ay, ay. Hindi sila malugi si Molel? Mas malugi sila? Ha?
Buini. Buini. Get Buini. How many times you went there, Lil? I don't remember. You don't remember? Ikaw, te, nubo ng 20? Kabalik na ba? Nubo ng 20? Ha? Tama-tama lang. Sulban na ka mo? Balik pa tadi. Tapos gabi? Guys, tapos na ang lunch. Sulbad? Nice. Happy na ba ang tanan? Happy na ba? Ha? Happy ang tanan? Yes. Happy ang busog? Grabe, ang ganda pa rin. Unexpected. Hindi nagbabago. Zee, manumpat ka, Zee? Tagalog din sila. Pasimple lang, Leila. Ay, pasimple lang tayo. Ano man? Lamig yun. Sabi guys, maganda pa rin talaga. Maganda pa rin talaga. See, that's not Cecil Pig. Buktok ng kudayo pag uli. Guys, gusto daw nila ng mga extreme sport. Gusto nila mag-lodge. De, inihintay ka na namin. Ikaw, Chi. Gani ka man. Okay. Hey! Let's go, mommy. Let's go. Khalil. Ikaw? Let's go. Okay, tara. Bye. Are you going? Enjoy. Dizzy! Lil! Wow! Picture ni si. Dizzy! Dizzy! Zee! May duha pa. Tatlo to. Grabe la oh. Ari na ila tikalo. Zizi, you want more? More? See? See? More? More! Hi! Are you? Very cool. Your hand is cold. How are you? Did you had fun? Huh? Okay, solved na tanan? Solved? Okay. Good job, good job. Uyan. Okay, bye-bye. Peace bump. Peace bump. Okay, okay. Peace bump, peace bump. Go, 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 go. Nice view. Oh, look, we're going down. Uy. Are you ready? 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 Hold, Gigi! Hold, Gigi! Hold! Sa camera! Sa camera! Hold!
Sa camera! 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 Mayo pa, Sisi, mayo. Again. Magasto sa mga half million. Okay, let's go. May link yan siya. Pag open, let's Gasto go. half million, Panglagaw lang. Ginabili nila ila from. Okay. Go down. Hindi, walang tawag kung may cellphone. Okay, all clear?